What's your name? Ocean. Ocean what? Ocean Nula Poten. What's mommy's name? Kitty. Siti what? Kitty Nula Poten. No. Kitty Wakija. Siti who? Khatija. Siti Faiza. What's daddy's name? Ul. Or what? Ul Poten lah. Bosen lah. Aduh, mukamu kelihatan sayu sekali, nak. Eh. Nama nem. Hah? Nama nem. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ya Allah, lihat Lepas ya. Prestet ya. Ocean pilek teman-teman. Ocean have running nose. Look. What you know? Wipe your nose. Jadi papa. Jadi bapak. Jadi Ocean kayaknya masuk angin nih teman-teman. Lihat matanya tuh berair. Mami. Dan anehnya dia minta dikerokin. Oke. Hai guys. Vicky guys. Kiss. Mami gonna rub your back ya. Okay. With oil. With oil and Garlic. garlic right here tuh. Yeay, anak bule kerokan. Mami gonna do it. You cannot reach your own back. Like this ya. Minta dikerokin teman-teman. Ini udah dari hari Jumat ya kayak gini. Sekarang hari Selasa. Cock. Naik. Batuk, pilek. Bug. Batuk, pilek, awal-awal itu agak diare. Aduh, kasihan. Tapi Ocean ini orangnya sini ya, Ocean. Ocean ini anaknya nggak rewel teman-teman. Jadi biarpun sakit dia nggak minta gendong, nggak yang nangis terus. Badannya anget ini. Udah diperiksa, udah minum obat, tapi masih anget. Mungkin masuk angin. Tadi dia bilang, Mami oil and garlic. Oh, dia minta minyak sama bawang putih. Minta dikerokin. Bocah 2 tahun minta dikerokin. Udah kerokinnya tipis-tipis saja. Bila. Merah. Tuh, ngomongnya aja sampai bindeng sen. Ini wipe your nose, 1, 2, 3. Alah. Oke, turn around again. Merah. Kerokinnya tipis-tipis saja teman-teman, nanti takutnya sakit dia malah nggak mau lanjut. Nah, the other side. Ya. Dulu bapaknya, suamiku. Lagi guys. Yali guys. Spoon. Dulu bapaknya juga anti sekali kerokan. Tapi setelah tahu khasiatnya, sekarang badannya pegel-pegel sedikit aja. Talking ya. Wait. Kembung sedikit minta Non kerokan. talking. Four little monkey jumping on the bed. But more picture teacher. Na, na, No na. monkey jumping Mama on called the doctor and the doctor said, no more monkeys on bed. jumping on the bed. Wait. Everyone eat guys. Senang to eat guys. Ini depannya penuh mainan ya. Nanti Mbak Siti kasih lihat punggungnya Ocean. Feel Okay. good sayang? Feel good? Oil and garlic? Ya? That's good. Nanti habis ini Gabe. kentutnya banyak ya. Grapes. Grapes. Makan apa sih kok bisa masuk angin? Cabbage. Cabbage.
Cabbage. Cabbage. Pineapple. 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 Maaf ya teman-teman, videonya kayak gini aja nih, Mbak Siti capek nih. Cahut. Anaknya nggak rewel, tapi Mbak Siti nggak bisa tidur. Cahut. Mana? Oh iya, starfruit. Mata apple. Mountain apple. Apple. It's okay. It's okay. Nothing. Sini nanti. Finger, where are you? Daddy Finger, where are you? Kamu apa sih, Nak? Ya Allah. Allah, ambillah. Alhamdulillah. Sapu. Dapur. Maaf ya teman-teman, videonya kayak begini. Mbak Siti capek banget nih, tuh matanya sampai ikutan derenggu. Ocennya nggak rewel, tapi Mbak Siti nggak bisa tidur. Tak mau. Nggak mau. Nih, nggak usah banyak-banyak, nanti ini gosong. Ini aja, yang penting kebawaan minyak sama. Tuladi. Tuladi. Two like this, wow, amazing. Tuladi. Two yelly. Oh, Lali, 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 lali. Enak? Lali, lali, lali. Yelly, yelly, yelly. Like that. Red. Red. Anak tahan banting langsung ini loh, nggak pernah rewel, nggak pernah ngak-ngak nangis. Sakit pun dia nggak banyak ini, apa namanya, ngalem gitu enggak. Mami massage ya, Mami massage your back ya, like this. You like it? No, Daddy. Nggak pakai tisu soalnya takutnya keras. Pakai kain aja biar nggak ini luka. Nih. Kelihatan nggak nih teman-teman? Agak kemerah-merahan ya. Mbak Siti nggak mau terlalu merah-merah gosong, nanti sakit. Tuh, bawang putih, garlic men, tuh kelihatan merah tuh. Gini nanti terus enak badannya ya Sen ya. Wah ini pijitnya ini kenceng nih Mbak Siti nih. Ngeroknya nggak terlalu tapi pijitnya kenceng nih. Tuh. Oh, Cen. Udah. Bubuk sekarang. Lalah. Pakai baju ya? Ayo, put on your shirt. Mana bajunya tadi? Where is your shirt? Oke, ini dia. Ini dia aku. Akhir. Bye, teacher. Bye bye. 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 Oh, tuh bye bye. Get better soon ya, Ocean. Oke? Ocean sakit. Ocean pi. Aduh, cute. Nanti minum obat ya. Tak mau. Nggak mau. What's your name? Okay. Ocean what? Okay, Nula Poke. What's mommy's name? Kitty. Siti what? Kitty Nula Poke. No. Kitty Wakija. Siti who? Hatija. Siti Faiza. What's daddy's name? Or what? Or Potila. Bosen lah. Aduh, mukamu kelihatan sayu sekali, nak.
Eh. Nama name. Hah? Nama name. What? Nama name. What's grandma's name? Who's your grandma's name? Cowok. Hmm? Siti. Hmm? Siti. Siti? No, grandma. Nama. Who? Nama Kiko. Grandma Kiko. Ah? Ah? Koko. Koko toko bangunan. Be. Jeng jeng. Nanti. Ya. Tiga ke. Tiga ke. Tiga. 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 Look. Aduh. Aduh. Bye bye. Bye guys. Thanks for watching. Bye bye. Bye bye.